Pozdrav ljudi, ja sam Mario Gabud, evo nas u drugom serijalu, petak je dan za metak. Postavili ste mi neka pitanja, evo ja ću sad to malo potražiti pa ću vam odgovoriti na to, ostanite sa mnom. Idemo malo listati po pitanjima. Koliko dugo se baviš borilačkim sportovima i kolika je članarina u tvojoj dvorani? Znači, borilačkim sportovima se bavim sad nekih već 10-ak godina. Počeo sam sa klasičnim boksom, to sam trenirao nekih 2 godine, onda sam 2 godine trenirao kickboxing. Nakon toga sam prešao na Ultimate Fight, to sam trenirao jedno 4 godine i sad zadnje 2 godine treniram hrvanje. Članarina u mojoj dvorani je mjesečna 200 kuna za muške i 150 kuna za žene. Idemo dalje. Jel znaš neku aplikaciju za mjerenje vremena? Na primjer 1 minutu pa odmah 20 sekundi, ali da je ne moram stalno ponovno uključivati. Aplikacija koju ja koristim zove se Impetus. Mislim da iPhone ne podržava tu aplikaciju. Znači Impetus, jako dobra aplikacija, ja imam Samsunga, stvarno vrlo lagano je naštelati i meni radi stvarno bez problema. Mišljenje o gaineru? A gainer, dodatak prehrani, kombinacija proteina i ugljikohidrata, odnosno nekakvih šećera. Mislim da je recimo cijena dosta velika, da je bolje da si sami slažete. Ako gledate moje videe, vidjet ćete, ja uvijek sam stavim si whey protein i maltodextrin unutra i to izmiješam i praktički si sam napravim gainer. Tako da mislim da je to, hajmo reći, bacanje novaca, baš ako kupujete klasične gainere. Kako djeluje? Pa eto, znači tu nekakve dodatne kalorije još. Ako želite raditi na masi, još ubacite u sebe nekakve dodatne kalorije. Tako da ako radite na masi nije loša stvar. Ali normalno morate, prehrana je glavna, nemojte nikad izostaviti prehranu, ona je prvo i osnovno, a ovo je samo dodatak. Idemo dalje. Imam 18, treniram atletiku, ako ne budem tu dobar počeo bi MMA negdje u 20. 21. godini, da li je to kasno, šta misliš koje godine je najbolje početi trenirati MMA i kad početi profesionalne borbe? Pa evo, ja sam MMA počeo trenirati, znači s koliko? Nekih 21 godinu. Iako sam prije toga trenirao borilačke, tako da je to srodno. Znači imao sam već nekakvu bazu, pogotovo što se tiče stojke, znači ovog gore šoranja u stojećim pozicijama. Ali nikad nije kasno, ti ako si sportaš cijeli život, ako si iz rane mladosti razvijao motoričke sposobnosti i funkcionalne, vrlo brzo ćeš savladati tehniku sporta, a fizički si već vjerojatno spreman ako si do sad trenirao. Ali uglavnom nikad nije kasno, imate brojne primjere čak na nekim svjetskim razinama koji su dosta kasno počeli trenirati pa dan danas ostvaruju vrhunske rezultate, tako da što se toga tiče nema zime, samo jako. Što misliš u kojoj godini najbolje početi trenirati MMA i kada početi profesionalne borbe? Pa najbolje je početi trenirati recimo baš specifiku sporta sa nekakvih možda 14 godina. Do tada razvijati široku granu motoričkih sposobnosti i funkcionalnih, sve žive pokrete, proći sve što se može, tako da kasnije kad uđete u specijalizaciju sporta jednostavno da puno brže svladavate sve te tehnike, o tome sam vam i malo prije pričao. Tako da znači borilačke sportove specijalizacija kreće tako 12, 13, 14 godina. Da li se isplati uzimati proteinsku čokoladu u zamjenu za običnu? Pa, proteinske čokoladice su stvarno skupe. Barem po meni je to bacanje novaca, ali opet rađe nju pojedite nego obično. Ja najrađe, eto, ako bi bilo ne bi uzimao ni jedno ni drugo. Tako da eto, to je neki moj odgovor, najjednostavniji. Imamo još jedno pitanje. Kako povećati apetit?
pretpostavljam da želiš poraditi na masi, a ako želiš dobiti masu, ne jedeš samo kad si gladan. Jednostavno moraš si posložiti, to je bar moj prijedlog, posloži si termine dnevno i 5 do 6 puta minimalno jesti. Znači ja osobno nikad nisam ni sit, nikad nisam ni gladan. Tako da jednostavno imam plan kad jedem i to je to, jedem bio gladan ili sit. Tako da ako želiš dobiti na masi, jednostavno si moraš složiti nekakav raspored. Ako baš želiš povećati apetit, pretpostavljam da postoji neka opcija da se jedeš velike obroke pa da ti se želudac raširi, ali ja iskreno nisam za te opcije, nego lijepo složi si raspored i udaraš po tom. I evo, ne smijem zaboraviti, imamo 2 pozdrava, Lukas Mihić i Karlo Pelivanović. Dečki, lijepi pozdrav, hvala što pratite kanal, pratite i dalje, bit će zanimljivih videa. Luka Mihić, ja mislim da mi je postavio pitanje, Lukas Mihić. Jel može video o ruskim zgibovima? Evo čim nađem vremena, nadam se da će biti sljedeći tjedan, ako ne, bit će tamo, pa ću napraviti malo tutorial kako napraviti ruski zgib. Evo, hvala svima još jednom što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se sviđa ovaj moj serijal Petak je dan za metak. U komentare mi ostavite da li vam se sviđa naziv, da li vam se sviđa ovakav način naše komunikacije. Naime, već sam vam rekao, ovo sam napravio da se još malo bolje povežemo, pošto ste već sad počeli malo više komentirati i sudjelovati sa mnom u stvaranju mog kanala, pa eto, baš mi je drago zbog toga. Nadam se da ćemo se i dalje družiti. I uglavnom to je to, ostavite mi i za sljedeći petak nekakva pitanja i onda opet ide video gdje ću ja odgovarati na njih. Lijepi pozdrav, bok!